जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। जीवान्मय संजातम् नारायण पदाश्रितम् श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वर श्रियादृशम्। तन्नो विष्णुः महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। उल्लासपल्लवितपालितसप्तलोके निर्वाहकोरगिरणेशकटाक्षलीलाम् श्रीरङ्गहर्म्यदलमङ्गलदीपरेखाम् श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं प्रभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे your hands and you have to say that Jai Shriman Narayan, Jai Shriman Narayan. Most welcome to all the students and participants of this wonderful event, 10th International Yoga Day. Today, we are all participating in this yoga practice, not just to demonstrate something, but to make it our own practice, to make it your own practice. How many? That's great. మీరు ఎప్పుడైనా కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటారా? ఎంతమంది కొత్త బట్టలు ఏం చేస్తారు? కొత్త బట్టలు కట్టుకుని 2 రోజులు అయ్యాక హలో ఏం చేస్తారు వాటిని?